Kahintang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gali. Sir Mark, magbutag. May buntag, Sir Ariel, o sa itong mga suking tigpaminaw, pinungiras update. Bahin sa kainos ng barahon, karong adlawa. Dahil nag-apekto ang easterly sa takong bahin sa nasod and karong adlawa, ang takong bahin sa Kabisayaan, makasayat ito sa may timpo sa panahon, gawas na lamang sa mga lumalabay, humang patak-patak ang mga pag-uwan, panudog kilat, dumikan sa easterlies. Para sa kaimpang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan na apay masin natin nga hinay nato na sa kasarangan na paghuros sa hangin gikan sa silangan nato na sa amin ng silangan diin nato kadagatan do na po hinay nato na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ato kadagatan adunay hunas karong alas 7:31 sa buntag ug mutaog unyang alauna 40 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 26 katuna sa 31 degrees sentiggrado. Ato ang haring adlaw musila karong alas 5:00 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:05 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:20 na sa kabuntagon ug mao na ato ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales may buntag ug daghang salamat. Salamat Sir Mark, may butag sa Pag-asa Mactan. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update pinagi sa Pag-asa Mactan o gikan ni Sir Mark Gales ang atong weather specialist sa Pag-asa Mactan. Nining adlaw Martes bulan sa Marso pizza 4 tuig 2025. Salamat kayo ni Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Adunay lain nga misa mutambong og magamputan kung balita ning atong dakbayan mahipalugayot ang katawhan balita sa trapiko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.